Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate și acasă și în diaspora. Ми показали, що ми відповідальні. Au cules struguri pe câmp pentru că iată vin І ploile. всі ці люди, які кожного дня збирали виноград, і ті, хто були на великих відстанях, все одно вони доїхали проголосувати. Бо кожен голос для нас важливий. Ми показали, що ми зв'язата нація, коли наше майбутнє для нас важливе. І кожного дня всі наші зусилля спрямовані для того, щоб ми розвивали майбутнє Молдови. Результати голосування це перемога нашої країни. І цю перемогу маємо спрямувати на добро всієї нації і всіх наших громадян, незалежно від того, за кого вони голосували. Молдова – це наша країна, це наш дім. Для наших дітей ми спрямовуємо це майбутнє. Найкоротша дорога до цього – це дорога в Європу. Pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră. Încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. Comisia Electorală Centrală, Poliția, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabinieri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut-o presa, care a reușit să Найбільший внесок мала преса, ale Kremlinului які винайшли і прописали більше схем, які шкодили нашій інтеграції. Цивільні активісти, всі вони боролися з дезінформацією. Au devenit mai reziliente, dar mai avem încă mult de lucru. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este reforma justiției. În democrație, societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Суспільство працює для того, щоб закони працювали для всіх. De cumpărarea voturilor, în primul rând, asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales a legii cu privire la finanțare. Acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții. Dragi cetățeni, știu că unii dintre dumneavoastră își fac griji. Viitoarea guvernare Дорогі громадяни, знаю, що частина з вас дуже сильно переживає, але кожен громадянин є частиною нашої країни. Вибори вже прийшли,
І я знаю, що для кожного з вас це був дуже емоційний період. Але ми маємо згадати, що нас більше об'єднує, чим нас розділяє. Тільки так ми можемо побудувати наше майбутнє. А зараз хочу додати, давайте не забувати про політику, про спектакули, про спорт, про сім'ї, про свою улюблену роботу. Bună ziua, Iulia Sarivan, Jurnal TV. Doamna Sandu, vreau să vă Доброго дня, журнал ТВ. Dacă sunteți Хочу вас mulțumiți de запитати, acest результат al partidului PAS, sunt mai puține mandate decât la якщо alegerile вас задовільняють результати ПАСа, și de asemenea, voiam să vă întreb ce беручи до уваги результати на інших виборах, cum o să uniți societatea în continuare și і що în ви можете același timp să сказати людям, comentați, які vă не rog, вибрали вашу protestul care a партію fost ПАС, în fața Parlamentului organizat de Blocul беручи до Patriotic уваги și care протест, au який spus că відбувся в alegerile au парламенті. fost fraudate și că vor contesta aceste alegeri. Mulțumesc. Та беручи до уваги, що інші партії сказали, що вибори були сфальсифіковані. Mă bucur că moldovenii au decis pentru Moldova, în pofida tuturor imixtiunilor, în pofida banilor Я pe care рада, що все Federația Rusă одно i-a cheltuit країна вибрала ca să se краще amestece для în себе, treburile noastre interne. не беручи до уваги всі фальсифікації, всі гроші, які були Parcursul задіяні nostru в цих виборах. european este Я cu розумію, що наше siguranță майбутнє – це că vom Європа. avea și în următorul Parlament suficient sprijin pentru procesul de aderare a Republicii Moldova І в la наступний Uniunea парламент Europeană. нас в парламенті в нас буде достатня підтримка для того, щоб este responsabilă să спрямуватися в muncească cu Європу. aceeași responsabilitate și cu aceeași Я grijă сподіваюся, що pentru всі fiecare будуть cetățean, працювати так indiferent само, як було і до цього, незважаючи pe care l-au dat acești cetățeni și незважаючи на громадян, які нас не putem să reușim mai підтримують. multe dacă vom trece І peste розумію, această що ми можемо dezbinare, în mare parte provocată зробити de більше. Federația Rusă, de Kremlin, în această campanie, І dar și розуміємо, що înainte. Російська Федерація та Кремль все ж таки дуже сильно захотіли вплинути на ці вибори. Noi am văzut Але cum це елемент banii демократії. murdari ai Moscovei au fost folosiți în acești ani ca să Ми discrediteze бачили, și що protestele, гроші pentru că atunci Москви când oamenii були erau використані на aduși, дискредитацію, transportați și plătiți pentru a scanda un що lucru були sau російські altul. громадяни, які були Acest lucru транспортовані для того, slăbește щоб democrația noastră. вплинути на Am вибори. spus și până acum, îmi doresc ca Republica Так як Moldova я să казала і fie o țară раніше, liberă și pentru asta voi lucra în Молдова continuare, має бути care oamenii вільною să poată să країною, і protesteze, для dar цього я буду працювати protestele і să fie надалі. autentice, voturile să fie autentice, Тому și люди democrația мають noastră să право fie autentică. протестувати, але ці протести мають бути Lebăvița Mondială TV8. Doamna președintă, vă rog să ne spuneți dacă premierul Dorin Răcean și președintele Parlamentului Igor Grosu își vor păstra funcțiile și dacă ar urma Пані schimbări în президент, rândul скажіть, будь ласка, ministrilor якщо după învestirea прем'єр, noului Parlament. Mulțumesc. Dumneavoastră вони cunoașteți foarte будуть bine, лишатися на своїх care постах, este коли буде prevederea мінятися legală. парламент. Trebuie să așteptăm decizia finală Comisiei Electorale Centrale. По закону Trebuie să ми маємо urmeze дотриматися validarea всіх rezultatelor de către Curtea легальних норм Constituțională і чекаємо și doar рішення după електоральної asta комісії. deputații І se тільки після întrunesc, цього, discută și ne як informează вони cum зустрінуться і văd ei переговорять, următoarea guvernare. Așa că va trebui să avem o liberă răbdare. візьмуть рішення, як вони бачать управління держави. Bună ziua, Diana Ambros. Vă rog să ne Доброго spuneți дня, ce Діана acțiuni Амброс. se așteaptă autoritățile Скажіть, din будь partea Rusiei ласка, după ce alegerile au fost câștigate de на majoritatea що pro-europeană? чекає правління зі сторони E Російської clar că Федерації після Federația того, як ви Rusă спрямуєтесь в nu va Європу? renunța în totalitate la Ми acțiunile розуміємо, de що Російська Федерація intimidare не sau відсторониться. de presiune asupra Republicii Moldova. Вони Dar все одно eu cred будуть că cetățenii Republicii Moldova au робити дії на demonstrat пресування народу. convingător în aceste alegeri că suntem, așa cum am spus, oameni cu demnitate și suntem oameni curajoși. Moldova este o țară Але ми mică, люди, dar які este o мають țară гідності. voinică și doar așa putem Ми să маленька ne країна, apărăm și але ми suveranitatea з тим și справимося. independența noastră Ми și маємо alegerea pe care захистити au făcut-o свою cetățenii.
незалежність і свою суверенність. Ми розуміємо, що ми маємо надалі маємо працювати із народом. Але ми вже пройшли через багато спроб фальсифікувати це все. Bună ziua! Puteți să ne precizați, vă rog, referitor la Доброго дня. aderarea la Uniunea Europeană, dacă Moldova Чи va можете cere розізнатися, decuplarea de чи Ucraina și mai ales cum se va чи face această Молдова aderare, cu sau fără Transnistria? чи Молдова захоче йти в Європу, чи це буде разом з Трансністрією, чи без? Asta scrie în actele Uniunii Europene. Приєднання до Європи – це все ж таки дуже великий процес. І Молдова, і Україна пройшла всі етапи для того, щоб приєднатися до Європи. Але ми чекаємо відповідь від Європейського Союзу та від країн Європи, щоб вони знайшли, як ми це можемо зробити. Це демократичний процес, і ми хочемо якнайбільше, якнайшвидше приєднання до Європи. Як лишається Трансністрія? Я вже відповіла на це питання. І можу сказати і тут. Ми хочемо приєднатися до Європи одним кроком, але в ситуації, коли не буде можливості приєднатися разом з Трансністрією, тому що ви розумієте, що Російська Федерація незаконно утримує цю територію. Для цього сценарію ми зазначаємо, що можливо приєднання буде в два кроки. Ви казали, що Російська Федерація захоче зашкодити вашому приєднанню до Європи. Як ви думаєте, які будуть їх наступні кроки, як саме вони хочуть зашкодити? І яке ваше повідомлення для президента Росії Володимира Путіна? Найважливіше для Кремліну зупинити наш шлях до Європи, тому вони зашкодили і цим виборам. Але ми пройшли ці два важливі тести. І надалі вони зроблять все можливе, щоб зашкодити нам йти цим шляхом, так само, як було і на виборах, і на референдумі. Але найбільша частина наших громадян вибрали йти надалі в УЄ. Тому кожен має дивитися за своїми речами, за своїм народом, і, на жаль, в мене немає ніякого повідомлення до президента. Які помилки зробив ПАС, які ви думаєте, що не потрібно повторювати на майбутнє? Думаю, що нам потрібно більше часу для того, щоб проговорити наші помилки. Потрібно бути дуже обіцяним, тому що демократія не зросте через ніч. Ми вже побачили в цій кампанії, що наші управлінські органи пропрацювали більш якісніше. Наші прокурори були більш вільними, і тому не було схем підтасування голосів. Всі працювали за законом. І тому результати були дуже різними. І тому на цих голосах, на цьому голосуванні не було підкуплено така багата кількість голосів. Ми маємо органи, які мають завадити корупції, і вони мають зрости для того, щоб у нас була вільна країна.
pointed several times to the Russian interference in these elections, that it was massive, the biggest in the history of the country. Do you assess, considering the results, that this effort failed, and if it failed, why? Yes, I do believe that Russia has not achieved its objectives. It has spent a lot of money in these elections, but the results show that they failed. And it failed because of the joint effort of the state institutions, of the media, of the press, of the civil society. So it was really a response by the entire society to these attempts by Russia to interfere. And you have seen investigations by the national, by the local press. You have seen investigations by the international press. We have proof of the money that Russia spent or wanted to spend. And of course, we have proof of attempts to bribe the voters in different regions of the country. If I can follow up, do you expect Russia to step up its efforts regarding Moldova? It's not going to be that easy because we don't have elections in the next few years, and the country is more vulnerable when you have elections and when Russia interferes with massive disinformation campaigns, with campaigns to frighten people, of course, with vote bribing and stuff like that. We do understand that Russia is not going to stop, but we do believe that it does not have now the opportunity to interfere as much as during the elections. Thank you. BBC. Hi, I just had a couple of questions if I could. I first of all wanted to ask a little bit about the criticism around this vote and some of the protests about it. We saw that it was very difficult for people from Transnistria to vote in this election. They had to go a very long way. There were lots of extra security checks. There were very few polling stations in Russia, and a few other criticisms. I just wanted to ask you, is it more important for you to win the vote or to win clean? What do you say about the criticism? And then I wanted to ask you another question, if I may, after that, about the Russian involvement. Well, of course, it's the democracy is clean, should be clean. And the elections that we fought for clean elections. How would you see the situation when, over the last 20 years, the genuine vote from the Transnistrian region is 15 to 20,000, and then suddenly, and you hear from the regime in Tiraspol that people from the Transnistrian region should not participate in the elections on the right bank of Dnistr because they don't recognize Transnistria being part of Moldova. And then suddenly they're all concerned about, hundreds of thousands of people that need to vote. How would you see the situation when none of the political parties or the political parties which are not supported by Russia are not allowed to go to the Transnistrian region and to campaign? How would you ensure a proper democratic process? It is very clear to us that, and we have done our best to provide the conditions for the people from the Transnistrian region who have been genuinely participating in the election process for the last, as I said, 15 to 20 years, to come and vote, and they have been able to do that. But when Russia organizes a massive vote-buying scheme, it's easier for Russia to do it on the left bank of Dnistr because the Moldovan police is not allowed to go there. The Moldova Anti-Corruption Center is not allowed to go there. So how do you make sure that this is the decision of the Moldovans and not the decision paid by Russia? It's not an easy question, but let's look at the figures we had in the past, and let's look at the genuine vote. Thanks. I wanted to just ask more broadly about the geopolitical kind of context this is taking place in. You've talked about this and quite clearly as being a historic vote and Moldova making a decisive choice for Europe. How sure can you be that this is the decisive choice, and
how sure are you that the Kremlin has given up trying to knock you off that path? Unfortunately, Moldova decided to join EU and is taking serious steps towards EU in a period when Russia is very aggressive. Other countries were luckier and they started their EU integration process when Russia was less aggressive and was busy with its internal domestic issues. Of course, it is much more difficult for us. We haven't seen that much interference by Russia when other countries were joining EU. And that's why the referendum last year was so difficult for us, because there was a massive propaganda, anti-EU propaganda financed by Kremlin. That's why the elections this year, of course it's not going to be easy. We do understand that Russia is not going to change its attitude towards EU, and what Russia is doing today in Moldova is not only about Moldova, it's against EU first of all. But we want to keep this country stable. We want to keep this country part of the free world. And no matter how difficult it is, and no matter how big the pressure from Moscow is and will be, we will continue, because we believe in peace, and EU is a peace project, because we believe in freedom and democracy, and that's the choice of the Moldovan people. Thank you very much. Thank you. We have a question from Swedish television, please. Madam President, Russian hybrid influence operations target also large parts of Europe today, including my country, Sweden. What lessons of countering it and perhaps somehow also defeating it in this election have you learned that you can pass on to your European colleagues? I do believe it should be a joint effort of the entire society, because it's one thing when the police works hard and identifies these corruption schemes, but it's very useful when the free media also works on that, because then the citizens could see, not just what the state is saying about that, but what the free media is saying about that, because Russia is really trying to target the trust. Russia is trying to make people not to trust the state institutions, to accuse us of lying and saying that we're just inventing this. But then when you manage to have this joint effort of the society, this is the only way to deal with it. But it's not easy for a small country like Moldova, and not only, because Russia just has a lot of money dedicated to such activities, and it's difficult for us to match with the response with the same kind of dimension. We can share with you many lessons, and my colleagues in the government will be able to elaborate on that, on very specific areas of intervention by Russia. But we also need to work together and learn from each other. How do we fight disinformation? What do you do about the social platforms? For instance, we have proof that Telegram was used to build these networks for vote bribing. Last year, when we reported to Telegram that this is happening, that the platform is being used to bribe voters, we had some responses, yes, just a few days before the elections, but we had some responses. This year, we had no responses from Telegram, even though it's clear that vote buying is not about democracy. So how do we go about these issues? And of course, maybe vote buying is not an issue which will concern your country, but there might be other things. As we could see the investigation of the press, that Russia was hiring people in Moldova, training them to produce false information and then to spread this false information. And again, the platforms are being used for that. How do we go about it? These are questions that we need to find solutions together. Do you feel that Moldova withstood the test this time? Yes, I do believe that we managed to resist this huge interference by Russia, and I'm actually very proud of the Moldovans.
Thank you very much. We have a question from Deutsche Welle, please. Thank you, President. It's Rosie Burchard for DW. The European Union has a track record of leaving aspirant members stuck in the waiting room. Your own bid has been stalled in a bit of institutional deadlock over disagreements on Ukraine, for example. So do you have faith that if you do the work, Brussels will keep up its side of the bargain? What's your message to other EU capitals? Moldova moved very fast on its EU integration agenda. Of course, we started very late compared to other countries, but we submitted the application in March 2022, and we have made significant steps since then. I do believe in meritocracy. I do understand that the geopolitics can change, and sometimes this can become an impediment. But we are determined to work very hard. We do have positive reports from Brussels on the steps that we have made so far, and we will do our best not to miss this opportunity. Thank you very much. Și mai avem o întrebare de la Veronica Gerbeveschi, fără filtre. Vă rog. Doamna președintă, 55 de mandate, am impresia că nu a prezis nici măcar un sondaj intern. Să-mi ziceți dacă este așa. Și înțelegem că e o majoritate foarte clară, care are un mandat foarte puternic. Am văzut voci, temeri, inclusiv eu, am temerea că această victorie ar putea să zicem așa, pentru următorii deputați care vor ajunge în Parlament, ar putea să deranjeze și для майбутніх депутатів, які зайдуть в парламент. Cum credeți, ce mesaj puteți să le transmiteți депутатilor PAS ca să se țină pe У них cuvânt? буде є побоювання. Що ви можете транслювати для депутатів ПАСа? Precedenții 4 ani nu cred că au permis cuiva să Попередні 4 роки se simtă relaxați, pentru că au fost foarte grei. нікому не дозволили бути на релаксі. Multe crize și din păcate, Але в нас було дуже багато cred că lucrurile se кризисів. vor liniști la І, nivel на жаль, regional și chiar la nivel global. на регіональному рівні та навіть на глобальному не буде стихань. Ми розуміємо, що не буде легко, але ці проблеми можуть бути вирішені. Ті люди, які виграли цей мандат, в них була можливість проговорити з багатьма людьми. Вони почули і за хороші речі, і що, можливо, наше майбутнє буде ще краще. Але наші кризи, через які ми проходимо, і наш фідбек від громадян дає нам можливість зрозуміти, що в нас є солідна база, яка нам дає можливість розвиватись. І я розумію, що усі, і не тільки люди з нашої партії, зацікавлені в нашому майбутньому. На цьому все. Гарного дня.